Kang Eri, Siap. Bipon kabarin sehat. Terima Terima kasih sudah datang ke luar biasa. Olah. Kata-katanya nih Kang. Kata-kata hari ini. Kata-katanya piye Kang? Kata-katanya ya. Kata-kata hari ini, Ibarat wong jemur pakaian nek wis garing nyundang diintasi. Artinya apa? Mam. Kaya wong jalin hubungan Kira. nek wis ngerasa asing nyundang diisi. Ya. Mantap. Oh, holan buat. Kon. Oh, ada acara pembuatan sate. Sate Bali. Nah, sini. Kok ada tetap pilih lagi. Oh. Oke lah. Pilih lagi satu. Mantap. Pokoknya